मुझे इमरान खान साहब ने निकालने के बाद लाहौर में बुलाया था और उसका फवाद चौधरी साहब ने टीवी पे उसको एडमिट भी किया क्योंकि उस वक्त चौधरी साहब बहुत करीब थे खान साहब के। मुझे रात के अंधेरे में बुलाया था। मैंने कहा मैं रात के अंधेरे में नहीं आऊँगा, दिन के उजाले में आऊँगा। इमरान खान साहब के साथ मैंने सियासत सीखी। मैं याद रखता हूँ कि बताई हुई सियासत वो भूल गए। अब वो आधी रात को मुझे बुलाएंगे, मैं ज़रूर जाऊँगा। मैं इस मौक़िफ़ का कायल हूँ कि अगर किसी ने गुनाह किया है उसकी सज़ा के बाद भी बातचीत का अमल नहीं रुकना चाहिए। बातचीत ही का अमल जो है वो आगे बढ़ाएगा पाकिस्तान को। ये रोज़ प्रोटेस्ट, रोज़ लड़ाई झगड़ा, मार धाड़, गालम गलोच टीवी पे बैठकर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एनी मोर। हमने जवानी में सारे काम, यंग एज में हम आए थे सियासत में, हम सब ने किए। जैसा मैंने कहा कि बात करके इज्जत से गले मिल के हाथ मिला के जो काम हो सकता है, हाथ मरोना भी हम जानते हैं। कौन सा सिस्टम आने वाला है? राना सनाउल्लाह कह रहे हैं आप सिस्टम के लाडले हैं, तो किस सिस्टम के आप लाडले हैं? हमारी तो पूरी जिंदगी गुजर गई, इस रियासत का सिस्टम ही समझ में नहीं आया। देखिए जी, राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो अच्छे आदमी है भाई। मैं उनके साथ मेरा रिश्ता इस तरह से है कि जब मैं उनको जानता नहीं था और फेडरल गवर्नमेंट मेरी थी, मैं कैबिनेट का हिस्सा था, और अमीन साहब को याद है जब उन पर एक घटिया केस बनाया गया पुड़ियाओं का, तो मैं खड़ा हो गया एज अ मिनिस्टर और मैंने कहा कि ये बकवास केस है, झूठा केस है। और मेरे साथ चौधरी ने भी इसको लबैक का, और हमने खड़े हुए। तो जब मेरी राना साहब से मुलाकात हुई एक दफ़ा अचानक से, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तुमने ये बात की। मैंने कहा सर मैं दुश्मनी भी इज्जत और एथिक्स से, किसी कायदे कानून से निभाता हूँ, और दोस्ती भी। तो कायदे कानून के खिलाफ था कि आप कहें कि किसी फैमिली का बंदा जा रहा है और उसकी गाड़ी में पुड़िया रख दी और पूरा पाकिस्तान देख रहा है। मैंने कहा वीडियो दे दो। मुझे आज तक कहा है वीडियो, 4 साल हो गए, तो वीडियो आई नहीं वो राना सनाउल्लाह साहब की। और जो राना सनाउल्लाह साहब की जो एक अच्छी चीज़ है जिसका मैं कायल हूँ, वो बुज़दिल आदमी नहीं है, वो अपनी पार्टी के साथ लॉयल है। वो मुझे इससे भी ज़्यादा कुछ कह देंगे प्यार से तो मैं कबूल कर लूँगा। तमाम सियासी जमातों के भाई भी, बिलावल भुट्टो भी, मरीन सब कहते रहे कि एक जनरल कर्नल के कौन पे पार्टियां चलती नहीं है। अगर ये जो आप करने जा रहे हैं कि सबको जज्बा करने जा रहे हैं, अगर सबका मुश्तरका मौके खुदा न खास्ता ये आ गया कि एस्टेब्लिशमेंट को बाहर कर दे सियासत से, तो फिर आप किस तरफ खड़े हो? देखिए जी, मैंने आपको पहले ही कह दिया, अच्छा सवाल किया, बड़े बारीकी से किया, लेकिन मैं उसका जवाब देता हूँ। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट और अदालतें हर थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ग्रोइंग डेवलपमेंट कंट्रीज़ के अंदर साथ होती हैं, और इंटरनेशनली अमेरिका के साथ भी उसकी इस्टेब्लिशमेंट खड़ी होती है। तो किसी का रोल आप ख़त्म नहीं कर सकते, चाहे वो जुडिशरी हो या इस्टेब्लिशमेंट हो। एहतराम कर सकते हैं, आइन और कानून के दायरे में रह सकते हैं। दूसरी बात आपने जो ये की कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किसी को निकाल के कोई करने की कोशिश करेगा, तो सर बॉर्डर पे मैं जान नहीं दे रहा, बॉर्डर पे आप भी जान नहीं दे रहे, लेकिन आप बॉर्डर वाला ही काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ, रिपोर्टर्स की, पुलिस वालों की, फौजियों की, कि आप लोग फ्रंट लाइन पे खड़े होते हैं, अपनी खबर के लिए अपनी जानें भी दी हैं, और उसको भी गवर्नमेंट को देखने की ज़रूरत है। आप लोगों के मालकान के अलावा भी गवर्नमेंट को देखने की ज़रूरत है कि आप लोग किस हालात में, किस तरीके से अपनी जानों पे खेले काम करें। एस्टैब्लिशमेंट, जुडिशरी, डेमोक्रेसी, पीपल ऑफ पाकिस्तान, इन सब के कॉम्बिनेशन में ही कंसेंसस पैदा होता है। ना फौज हमारे बाहर है, ना हमारे अंदर है। फौज हमारा हिस्सा है, अभी हमारा हिस्सा है, हम साथ लेके चलेंगे। एक लेने लास्ट है बता। आपने कहा कि नेशनल कॉज के लिए कंसेंसस होना चाहिए। आपने कल जानिब तहरीक इंसाफ के मैंडेट को भी तस्लीम किया, आप ये भी कहते हैं सबसे मुलाकातें भी करें, तो क्या तहरीक इंसाफ से भी मुलाकात करेंगे? और दूसरा, आपने दूसरा बीपी और गंडापुर पे तो इल्जाम लगाए हैं और तहफात के आधार के, तो फिर किससे मिलेंगे? क्योंकि मेन लीडरशिप तो नहीं की। लेकिन जी, मैंने तो 15 साल तहरीक इंसाफ के अंदर इन कीड़े मकोड़ों को कुछ समझा नहीं है, और आप लोग उसका विटनेस हैं। आप लोगों के आगे मैं बड़ा हुआ, हम सब साथ ही बड़े हुए। मेरा बॉस था चेयरमैन इमरान खान साहब, मैं उनकी हिदायत देता था, उनको रिपोर्ट करता था। आज जो मुझे मुखलिस चेहरे हैं, जो पीटीआई की शक्लें नहीं हैं लेकिन मुखलिस हैं, गौर साहब एक अच्छे इंसान हैं, उनकी जान का सौदा नहीं करेंगे। समान अकरम राजा साहब पीटीआई नहीं है लेकिन पीटीआई का ऐसा अच्छा चेहरा है। अली जफर साहब है, अली मोहम्मद खान साहब हैं, और ऐसे बहुत सारे और इस पार्टी के अंदर हैं जो हमारे अटॉर्नी थे उस वक्त पीटीआई के, बुजुर्ग हैं पंजाब में, नाम भूल रहा हूँ। वो एक अच्छा चेहरा है। लेकिन आज अगर आप मुझे कहेंगे इमरान खान साहब का कोई सबसे ज़्यादा मुखलिस है, जिसको ना सियासत चाहिए, ना जिसको पैसा चाहिए, ना जिसको दौलत चाहिए, ना इमरान खान की जान का जो सौदा नहीं करना चाहते, इन शक्लों के अलावा वो उनकी बहनें। उनकी बहनें अपने भाई से मुखलिस हैं, और उनकी मुखलिसी का मैं डे वन से मद्दा भी रहा हूँ, विटनेस भी रहा हूँ, और उन्होंने कभी हमसे कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना की थी, ना हमें इजाज़त थी उनको इंटरटेन करने की। लेकिन वो बहनें
عمران خان صاحب کا بہت مخلص ہیں. اگر ویسے تو میں کہیں چلا جاتا ہوں تو آپ لوگوں کی مہربانی ہے, کافی لوگوں کو بخار چڑھ جاتا ہے, تو ٹھیک ہے, جب بخار چڑھانے کا وقت آئے گا تو وہ بھی ہم کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. فیصل بھائی ایک چیز بتا دیں کہ ابھی آپ یہاں پر ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں, اس کے احترام کی بات کر رہے ہیں, شیئر دلانے کی بات کر رہے ہیں. آپ سے پہلے بھی کئی قائدین کے ساتھ ایم کیو ایم بیٹھ چکی ہے اور مختلف مواقع پہ ایم کیو ایم نے ان کا بھرپور ساتھ بھی دیا. 26ویں ترمیم, پی ڈی ایم کی حکومت, ان سب میں ایم کیو ایم کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں تھا. لیکن بعد میں کسی بھی لیڈرشپ کی جانب سے ایم کیو ایم سے کیے گئے وعدے پورے نہیں ہوئے. آپ کا تو کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہی نہیں ہے, تو آپ اتنا بڑا بیڑا کیسے اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, میں وہ چونٹی کا کردار ادا کر رہا ہوں کہ شاید اس ہاتھی کو گرا دے, جو ایک مانسٹر بن کے پاکستان کے اندر قتل و غارت اور پولرائز کی سیاست کر رہے ہیں. میں ایک وہ دھاگا ہوں جس میں سارے بیج بو کے تجربہ لانے کی کوشش کر رہا ہوں, تو آپ میرا اس کا خیر مقدم کریں. اور میں نے کہا میں منافق نہیں ہوں, میں اپنے لیے نہیں آیا, نہ اپنے لیے کچھ مانگ رہا ہوں, میں پاکستان کے لیے مانگ رہا ہوں اور پاکستان کے ٹھیکیدار اور حصے دار اور ویل وشر سے مانگ رہا ہوں. تو کیوں نہیں کریں گے؟ جیسا خیر مقدم مصطفیٰ صاحب نے کیا, ان کی پارٹی نے کیا ہے, وہ جسچر رہا تو ہم یہ کر کے دکھائیں گے اور انشاءاللہ ہو کے رہے گا. تھینک یو اور شکریہ. آخری جواب مصطفیٰ کیا ٹھیک ہے نا. ہاں سندھ میں پہلے ہی پانی کی شارٹیج, تو آپ کو اس معاملے پر وفاق سے بات چیت ہوئی ہے؟ کسی کا جو عوام ہے وہ بڑا دیکھیے, ہمارے جب میں واٹر منسٹر تھا تو پانی کے اندر سندھ کے ساتھ ناجائز تو کام ہوا ہے, اس میں کلیئرٹی رکھنی چاہیے. اور جہاں تک عام پانی کی آپ نے بات کی ہے, پانی کے مسئلے کے اوپر بھی بلاول صاحب سے بھی بات ہوئی ہے اور اس کا راستہ نکالا جا رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نلکوں میں پانی آتا نہیں ہے اور ٹینکرز کے تھرو پانی آ جاتا ہے. تو یہ تو ایک سوالیہ نشان ہے, اس پہ ہم سب بھی بیٹھیں گے. لیکن یہ ابھی سیکنڈری ہے. پہلا ہے نیشنل کاز کے اندر پوری پولیٹیکل پارٹی کا کنسنسس اور ان کی ریپرزنٹیشن. چیئرمین ایم کیو ایم کا, میں رابطہ کمیٹی کا, مصطفیٰ کمال صاحب کا, انیس خان خانی صاحب کا, وورا صاحب کا, میرے رسیب صاحب کا, رابطہ کمیٹی کا, کچن کیبنٹ کا بہت شکر گزار ہوں. ان کے الفاظات کا, ان کا ویلکم کرنے کا, ان کا عزت و احترام دینے کا میں دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں. دیکھیں جی, یہاں سارا جو مقصد ہے, یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جانا میرا, اس کا جو مین ریزن ہے نیشنل کاز. تو نیشنل کاز کے اندر کنسنسس ساری پولیٹیکل پارٹیز کا ہونا بڑا ضروری ہے اور سب کا آن بورڈ, تاکہ پاکستان جس ٹریک پہ چل رہا ہے, جہاں آپ کو تھوڑی اکنامیکل ریلیف مل رہی ہے, کم مہنگائی کی کم سطح پر ہم ہیں, اسٹاک چینج چل رہا ہے, روزگار مل جائے, پاکستان آگے بڑھ جائے, اس میں سب کی کنٹریبیوشن بہت ضروری ہے. اور میں یہاں کسی بھی مصطفیٰ بھائی مطلب سے نہیں آیا, آپ کو پتہ ہے, نہ میں کسی سیاسی دفتر میں قلعے میں جاتا ہوں. جب مفاد ہو تو میں رات کو 4 بجے بھی آ جاؤں اور مفاد نہ ہو تو 4 مہینے تک نہ آؤں. یہ میری پرسنالٹی کا حصہ نہیں ہے. میں دوستی اور دشمنی دونوں کھل کے نبھاتا ہوں. میرا اور مصطفیٰ صاحب کا ایک کامن نیچر کا بھی ایک طریقہ کار ہے کہ ہم پیار سے بات کرنا بھی جانتے ہیں, ہم عزت سے بھی بات کرنا جانتے ہیں, ہم گلے لگا کے بھی بات کرنا جانتے ہیں, ہم ہاتھ مروڑ کے بھی کام کرانا جانتے ہیں. لیکن کئی دفعہ مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ کی جاتی ہیں اپنی ریلیونس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز میں. جو میں نے ان کی آگے رکھا کہ میں بلاول صاحب سے جب ملا تو وہ بڑے ریسیپٹیو آدمی ہیں, بڑی پازیٹیو اپروچ ہے ان کی اور ان کی بڑی اچھی خواہشات ہیں. اس میں بلنٹلی مجھ سے سوال بھی ہوا کہ آپ نے ہمارے حساب سے کیا پایا, ایسا ہی مصطفیٰ بھائی. تو میں نے ان کو کسی جھوٹ اور فریب کے